Hi, a very good morning to you guys. Jadi hari ini gue nggak goes ya guys, and I thought let's do our first bike tour after a few months of having this bike. Jadi ini road bike gue, Shadow Pave ya, frame-nya. So jadi ya belum pernah dua full tour juga sih guys. Dulu kayaknya pas habis beli cuman sekedar kayak briefly ngomong tentang komponen-komponennya gitu. So I thought after using it for like about 3 months now, gua mau do a short bike tour with you guys, bahas semua komponen-komponennya dari yang paling penting sampai yang paling nggak penting. And maybe some of you are considering getting into road cycling juga, don't know where to start. Hopefully this will be able to help you juga lah gitu ya kan. So kita mulai dari bagian paling pentingnya ya guys, yaitu the frame. Jadi mungkin kalau lu follow channel gua or subscriber, you know that this is a titanium frame, dan ini masih termasuk dari harga sama spesifikasinya mungkin entry level ya guys. So it's a very seperti kita tahu titanium frame itu give you a good balance between comfortability sama aggressiveness gitu loh. Jadi kalau carbon dan aluminium obviously is more aggressive untuk short but fast ride gitu, karena itu stiff gitu ya. Terus kalau besi and you get to the comfortable side tapi it's a bit sluggish and slow. So if you are into long rides, bike camping, bike packing, or long enjoyable ride, which is pretty fun also, you should consider steel instead of carbon or aluminium. Obviously ya banyak orang juga yang pakai steel untuk balap-balapan, ada banyak orang juga yang pakai carbon untuk bike packing and long rides juga ada gitu ya. But I mean secara peruntukan secara ini lebih cocokkan seperti itu begitu. So titanium bike, titanium frame falls in the middle gitu ya guys. So ini gue sambil nyalain Insta360 kamera, jadi kalau gue butuh some slow mo shot nanti nggak usah ngambil lagi gitu ya. So ya frame-nya Shadow Pave, titanium bike ini, jadi it falls right in the middle guys between stiffness dan juga flex gitu ya. Jadi it's slightly more comfortable than carbon, slightly heavier than carbon, tapi lighter than steel ya kan. Dan obviously titanium bike tuh is very strong gitu ya guys. This bike will probably last me a lifetime, mungkin bahkan sampai ke anak cucu gua kali ya. So and it seems like Shadow Pave tuh merek United by the way. So seems like they did a pretty good job ya di weldingnya. Gue baca-baca kalau titanium tuh kalau lo mau lihat apakah ada, karena titanium tuh pretty hard to weld gitu loh, perlu di weld certain condition gitu, makanya harganya rada mahal gitu. Cuman I'm quite surprised this frame is actually pretty cheap ya, considering harga-harga sepeda lain. Ini frame-nya cuma 12 juta guys. So frame-nya lumayan murah, but the weld quality gue lihat is very good. Katanya kalau frame titanium itu kalau lu mau lihat ada defectnya, lu lihat di sambungan las-lasannya guys. Jadi kalau lu lihat di sambungan las-lasannya tuh ada kayak warna pelangi gitu ya guys, kayak warna oil gitu ya, sedikit mirip kayak gini lah ya. Itu berarti las-lasannya kurang bagus guys. Jadi kalau ada kayak bluish color gitu, but apparently sini gue lihat di sambungannya it's very good ya guys. Nggak ada defect welding sama sekali. So they're all good welds, which is pretty good. So enough about the frames. Frame-nya kira-kira in a nutshell seperti itulah. Because you can really talk for hours about frame gitu ya. So ini frame-nya Shadow Pave titanium. Terus komponen kedua terpenting obviously wheel setnya. Nah ini seperti lu lihat wheel setnya udah bukan wheel set yang pertama ya guys. Jadi pertama gue beli Fulcrum RC6 itu, jadi alloy wheel set, alloy rims gitu ya, karena baru get into cycling kan, lu belum tahu what kind of riding do you want to do atau ini, ya udah gue beli aja yang waktu itu tokonya bilang ya paling Fulcrum pak, kalau mau yang alloy harganya bersahabat, oke lah deal gitu ya kan.
Waktu itu pertama gue pakai 25 mm lebarnya. Habis itu gue upgrade ke 28 mm karena untuk road cycling with Peloton semakin lebar tire width-nya semakin ini ya guys, rolling resistance-nya makin rendah gitu. So it's easier for you to keep up with them when you get to the 35 km ke atas gitu loh. So setelah berbulan-bulan cycling, gue juga merasa bahwa oh kayaknya pelotonan bakal jadi cycling paling sering nih yang gue lakukan. Kemarin kebetulan temen peloton gue ada yang mau jual wheelset dia, yaitu yang sekarang terpasang di sepeda ini ya guys. Jadi ini adalah ban lagi apa namanya, wheelset Reynolds ya. Nah ini ukuran depan sama ukuran belakangnya, ukuran maksudnya rim depth-nya gitu ya guys, berbeda. Jadi ini Reynolds yang udah aero ya, carbon wheelset, AR62X dan AR58X. Yang depan 58, yang belakang 62. Ya kira-kira rim depth-nya sekitar 60 mm kali ya. Nah, udah termasuk aero. Gue pasang inner tube-nya, gue ganti ke TPU, which is much lighter than butyl, which is much lighter than rubber. Rolling resistance-nya juga jauh lebih rendah, tapi ban luarnya tetap sama, yaitu bukan bawaan juga. Gue udah upgrade sekali gitu ya waktu itu di bengkel sepeda gue, yaitu gue pakai Continental Ultra Sport. So dengan lebar 28 mm. Wheelset berbeda nggak guys? Feel-nya jauh ternyata ya guys, beneran kata orang the first important thing is a frame, the second most important thing is wheelset gitu loh. Jadi if you're planning to upgrade or if you're seperti tadi kita mulai di video, you're wondering where to start with the frame and the wheelset. Bahkan group set tuh menurut gua kurang ya, you know, some professional racer masih pakai Sora malah group setnya. So anyway ya, wheelset definitely matters gitu, at least from my personal experience, dan apa namanya, efeknya immediate gitu ya guys. So when I was using alloy rims, gue inget gue tuh paling lap ketiga gitu ya guys udah empot-empotan tuh, udah copot gitu, maksa-maksain pun lap keempat lah. After ganti wheelset sampai lap kelima, lap keenam, 7 ya kan still completely fine gitu ya kan, bahkan nggak copot lagi malah most of the time. So yeah, definitely solo kalau lu lagi sendirian juga you can really feel it. Biasa tuh kalau pakai alloy di speed 32, 33 tuh lu udah pretty heavy gitu ya to maintain that speed gitu. Dan once lu stop pedaling tuh langsung speednya drop jauh gitu. But with this wheelset, rolling resistance-nya rendah gitu. So even if you stop pedaling karena lu capek, it'll still roll gitu ya kan. Dan it's easier to get to, gua sih merasanya ya, it's easier to get to the higher 30s speed gitu guys, tanpa harus effort yang gimana gitu. Kalau lagi ngejar peloton, kadang-kadang lu menjauh dikit dari mereka, lu harus ngejar lagi juga, is much easier using this wheelset. The science behind it, don't ask me, ya kan. Plenty of research done on it already, so I'm not gonna even go into it karena I also don't understand myself. Moving on, jadi sekarang kita bahas group setnya ya guys. Group setnya juga udah ada beberapa perubahan, so kita mulai dengan chainringnya. Ini masih full Tiagra by the way, so crankset Tiagra, length armnya 170 mm, FD-nya tentu Tiagra juga ya. Jadi ini semua 10 speed lah. Sprocket Tiagra dan yang bukan compact ya guys. Jadi ini yang good for climbing nih guys ya. Lu kalau mau nanjak-nanjak dikit, pretty good with this sprocket, karena ini kalau nggak salah paling gedenya di belakang 34, chainring paling kecil di depan 34. So 1:1, nice for climbing. Rear derailleurnya juga masih Tiagra, cuman ada sedikit perubahan ya guys. I'm gonna squat down a little. Gue udah ganti pulley wheelsnya ya. Waktu itu pulley wheels bawaan Tiagranya udah gue copotin. Sekarang gue ganti pakai Meijun ceramic bearing. Ini modelnya R8700. Udah ceramic bearing dan dia 17 teeth. So OSPW juga salah satu komponen yang menurut gua secepatnya lo upgrade lah. Kenapa? Karena harganya nggak gitu mahal ya. Gue punya cuma 300.000 dan
sangat berguna lah menurut gue sih, beneran efeknya langsung kerasa gitu guys. Goesan lu jadi lebih loncer, and really is nothing to consider ya when it comes to road cycling, karena harganya cuma 300.000 kan. Kalau misalnya sampai amit-amit lu nggak suka, you can just change it back ya kan, jual aja ke toko lagi 200.000 kayak atau apa, pasti langsung laku gitu loh. So but for me it does quite a wonder last time ya. Sebelum gue ganti wheelset, gue ganti OSPW tuh kerasa gitu loh guys ya. It saves you a little bit lah, dan when it comes to cycling, whatever helps. So yeah, kenapa dia bisa lebih loncer? Again, I'm not sure about the full science behind it, tapi beberapa hal yang make sense gitu ya. Kan ini kalau dulu kan giginya cuma 8 or 9 or something, tapi sekarang 17. So obviously rotationnya juga jadi lebih sedikit ya. Less rotation means less friction gitu ya kan. So yeah, that makes sense menurut gua. Dan kalau lu lihat ya, angle dia balik ke sprocket belakangnya jadi lebih nggak. Kalau dulu tuh karena pulley wheelnya kecil gitu ya guys ya, jadi angle-nya tuh tajam gitu loh guys. So that obviously create more friction I think. Tapi dengan ini seperti lo lihat, angle-nya kan lebih lebar gitu loh guys. Jadi it saves you there as well I guess. Nah waktu itu karena cage gua medium, jadi gua harus pasang ini ya, extension, wolf tooth extension ini, supaya derailleur gua hang a little bit lower dan ada jarak antara pulley wheel yang di atas ini sama sprocket. Kalau nggak dia waktu itu, kalau pas gue di gigi paling gede nih sama di pulley wheel di sini nih kayak bersentuhan gitu guys, which is not that good. So ya gue pasang extension wolf tooth, apa namanya? Gue nggak tahu namanya sih, tapi ya anting anting ini giwang RD anting RD ya guys kita bilangnya. But it's basically just a bracket to extend the length of the derailleur aja sih. Yep, I think that's all about the group set. Remnya gue ganti ya. Di awal kan gue beli yang mechanical, tapi for safety reason guys, brake is more important than all the other stuff, karena ya in emergency you obviously need to be able to stop. So gue ganti ke Tiagra yang udah hydraulic ya guys. Jadi ini udah full hydraulic. Kaliper brake depannya hydraulic ya guys. Disc brake-nya masih rotor bawaan. Ya ini juga di belakang juga udah full hydraulic, rotornya juga rotor bawaan. So yeah, easier for you to lebih enteng gitu ya untuk ngeremnya, and I think that's very important guys menurut gua. Langsung aja kalau lu memang road cycling, don't even try with the mechanical. Lebih mahal sedikit but it's okay guys, karena ya you know a lot of accidents happen yang sebenarnya very preventable, dan menurut gua lebih penting safety ya daripada before you upgrade wheel set, before you upgrade anything, upgrade brake ke hydraulic brake. At least that's what I can suggest to you guys as a beginner juga nih gitu. Oke, so komponen-komponen utamanya udah kita bahas. Mari kita bahas komponen-komponen kecilnya ya. Oke, untuk komponen-komponen kecilnya kita pakai Insta360 kamera aja ya. Lebih gampang goyang-goyangnya karena kita kan mau get into the nitty-gritty of the bike. So, bike com gue pakai ini ya, Garmin Edge 830. Nomor telepon gue jadi kelihatan, nanti gue sensor. Ya, jadi ini Garmin Edge 830. Gue beli dari temen gue bekas. So, bike computer kembali lagi, as long as it functions, you don't have to get a new one. Just factory reset, your friend punya, beli dari temen lu punya, and I got it for a pretty good deal. So ini gue ada barfly ini bawahnya bisa buat action cam ya guys. Jadi gue mount gue taruh satu mount buat Insta360 gue nih. Ini enak banget menjadi Insta360 gue. Kamera yang sekarang gue pakai ini bisa gue mount di sini, atasnya bisa buat bike computer. Oke. Ini ada mount satu lagi untuk center, tapi sekarang belakangan ini jarang pakai karena gue nggak berani cycling malam hari lagi ya setelah kejadian di video yang di atas ini nih. So anyway, yeah, that's it. Handlebarnya gue beli bekas juga. Jadi waktu itu pas build this bike gitu ya. Ya pas enak tuh tadi. Ini gue beli Cannondale bekas aja ya. Cannondale 3. Jadi ini kayak satu set deh. Handlebar sama stemnya ya guys.
headset emang udah bawaan dari Shadowpave juga. Shadowpave ini udah pakai carbon fork ya guys. Terus apa lagi? Sayangnya untuk titanium bike masih external routing ya, as you can see kabelnya run di luar, but I think it's sudah dipikirkan bagaimana kabel pathnya gitu ya guys, supaya lumayan rapi, nggak terlalu mencolok gitu. Oke, so di atas sampai situ aja, kita ke belakang. Nah, ini gue baru ganti saddle gue ke NTT ya. Jadi NTT ini kan mereknya Polygon. Ini NTT Flux kalau nggak salah, ya betul, NTT Flux 2. So it's padded, enak. Waktu itu gue sempet gonta-ganti antara ini sama satu Rock Bros yang karbon gitu ya. Tapi ternyata waktu itu gue pikir, kayak Rock Bros walaupun nggak padded kok lebih nyaman ya. Ternyata setelah gue ride beberapa kali pakai bib yang berbeda-beda, masalahnya bukan di saddle-nya guys, masalahnya di bibnya. Jadi ada beberapa bib yang memang nggak nyaman. So gue pikir saddle-nya yang nggak nyaman sih. That's why it's important for you to mix and match ya guys. Jadi sekarang begitu gue pakai bib yang nyaman, yang menggunakan saddle ini, ternyata kombinasinya cukup nyaman guys. Jarang lah kemarin Fondo 100 km juga pantat nggak sakit. So that's good. Turun ke bawah, ini ada tail light ya guys. Gue selalu beli yang brake sensing, jadi kalau pas lu ngerem dia langsung nyala merah. Ini bukan Rock Bros nih guys, jadi holsternya Rock Bros tapi ini belakangnya West Viking punya. But I have Rock Bros juga. Tail light menurut gue Rock Bros sama West Viking equally good lah, lu boleh consider one of the two. Gue suka yang ini karena lampunya bisa nyala merah dan biru ya. Supaya kenapa? Supaya when it comes to tail light, the more visible, the more ini apa namanya, mencolok gitu ya, the better it is guys. It's nothing to be subtle about. Kenapa? Karena it's important for you to be seen ya kan. Lebih baik orang di belakang lu, aduh nih apa sih terang banget, dan ngelihat lu, daripada they don't even realize that you're there gitu. Anyway, function dari tail light itu adalah itu begitu ya kan. So that's it about the tail light. Turun lagi ke bawah. Ini gue beli Race punya sama Promed. Ini apa sih? Promwandi punya bottle cage ya guys. Ini kayak bahannya masih alloy. Yang ini ya dua-duanya alloy. So it's okay so far. I don't think you need to upgrade bottle cage to carbon punya. Harganya mahal sekali and there's no point. You don't really save a lot of weight there. Gitu. So okay, pedal. Pedal gua adalah gua emang sengaja pilih yang MTB ya guys, klitnya, bukan yang SPD. Kenapa? Karena MTB ini lebih gampang unclitnya. Dan ya karena gue hitungannya kan masih pemula ya guys ya. It's better to avoid jatuh bego. Dan anyway, once you're connected, mau pakai SPD atau MTB, it's really not much of a difference menurut gue sih. So that's one. Dan ini yang hybrid ya guys, jadi PDE H50 kalau nggak salah modelnya, atau PDE H500. Let me see here, PDE H500 guys tuh, buatan Malaysia. Jadi ini satu sisi dia clit gitu ya, ini lu klik di sini sepatu lu, dan satu sisinya flat guys. So if you wanna ride di Dalcott atau apa, lu masih belum confident untuk stop and unclip at will, lu bisa use the sekarang gue almost never use the flat actually ya kan. Kebanyakan gue walaupun short cycling, solo cycling sendiri, gue juga tetap pakai clip. So I guess that's the normal progression for everyone. Lu pasti di awal-awal aduh clip gue serem banget atau apa, but after a while it just become second nature gitu ya. Ya gue sih the past 2 bulan udah gak pernah jatuh bego lagi ya. Cause I always do the good practice of unclipping both feet guys. Jadi jangan takut repot ya kan, just unclip both feet ya kan. Kalau lu perlu ride lagi, clip both feet in ya. So it takes you like a few seconds, but it saves you the humiliation and risk of falling stupidly. So I think I have bahas everything ya guys. Oh, handlebar gue ada sedikit lupa. Ini bar tape-nya Prologo ya guys. I actually don't like this karena nih ini keras banget, unpadded guys. So I probably the next change is probably going to be my handlebar tape gitu ya, bar tape gua. Warnanya a bit boring guys, it's just black color kayak gitu. Oh important, beli ini ya guys. Ini apa sih? Meroka
bar apa namanya, bar handlebar end cap gitu. Karena guys bar tape ini kan nanti dimasukin ke sini di bawah. Kalau lu nggak pakai ini atau lu pakai yang murahan yang plastik yang bisa copot atau apa, bar tape lu can come undone guys, and after a while it becomes kelihatannya unsightly ya. Tapi kalau lu pakai ini, then it secures the end of your bar tape di dalam ini, jadi bar tape lu selalu rapi gitu guys. Always good to keep your bike tidy and neat. So tapi ya kemarin gue pas fondo nih, gue kayaknya posisinya terus pegang di satu posisi terus gitu ya, terus kayak gini walaupun tangan udah kram, udah mati rasa, maybe karena mati rasa so I don't feel it anymore gitu ya, tangan gue terus kayak gitu. And tiba-tiba suddenly di lap terakhir udah 90 km ke atas, tangan gue kram ya, nggak bisa shifting. So it was pretty shocking gitu ya, dan it last hampir 2 hari guys. Thankfully apa namanya berangsur-angsur membaik, dan itu gue baru tahu ternyata memang ada kondisinya guys, namanya adalah cyclist palsy ya. Jadi itu jadi kalau lu selalu di posisi yang sama tanpa goyang-goyang tuh, nerve lu yang di bagian mana, di bagian tangan yang mana gitu ya, itu ke kompres gitu guys. Jadi signal dari otak lu ke tangan untuk menggerakkan jari lu nggak bisa tersalurkan, and it can be, ternyata it can leads to long term effect juga. So yeah, cycling gloves is very important juga guys. Buy yang padded, buy yang comfortable, buy yang jangan terlalu sempit, and obviously if you like long rides juga gitu ya, you need to change the bar tape to a padded one. So I think that's it guys. Thanks for joining me in this bike tour. Hari ini gue pasti nggak goes, so I thought I'm gonna do something a little different. And hopefully it can help you guys yang mau get into road cycling, lagi don't know where to start. I think titanium bike is a good choice guys, karena well before you upgrade to a full carbon bike ya, sebelum lu tahu lu mau what kind of cyclist you are gitu. Nantinya after 2 years 3 years lu bisa, you can always upgrade to another frame yang ini. Obviously you can sell it, tapi I plan to keep this bike forever sebenarnya guys ya. Nanti anak gue juga bisa pakai, cucu gue juga bisa pakai. It's a very nice looking and affordable bike too ya kan. Kalau nggak salah waktu itu totalnya semua grup set tentunya kan gue beli yang second gitu ya, gue pasang di Sally gue. Jadi yang dari Sally gue yang baru gue pasang di sini. Total kalau nggak salah habis like 23 million or something, 23 juta ya. And I think that's a very good price for a road bike yang can keep up with the carbon bikes yang higher end lah gitu. So yeah, if you're wondering and if you're looking to buy your first road bike, I highly recommend titanium frames. Dari situ baru lu lihat your riding style, your riding preferences, dan upgrade dari situ. Alright, thanks for joining me and hope to see you in the next one. Ciao.